السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نمي رمنا سكرمنا ستارنا سيارنا دوني غالبا ليه مفضل كامسي خنم لا تاس لارنا خنمي رام بتشي تخشيو سمون بتشاجابين من دا يو ماركو يسوق لارنا تشي جيبا ميك كونجار بيتو أنا خنمي رابو خنمراز الجودا متى خنمرابو ديوز ولا ديو متي ميك لليج المفيد كرانشي كنا ياو فريسوي نظر كمزور يود لارنا سمون بورا نفتوزين نمرا نفتوزين دوسرے मिकला ऑपरेशन में खाने कोने दे बीमार कोला सुमन पर कपड़ेस कोने नमरा की कपड़ेस कोने या मिक पोला पट्टी बेंदारे ना देख नमरा की पट्टी बे दो चाय जेवना दिरा को इंसानी मते मिकला लेग ने मुफीद राज किना या वो भरी सब्ज़ा ला इशाल तोस मुर्सी ला इशाल तोस चाय जेवना दिवीनो खुदासी दिनी हिकमत ना फलसफा जासे चार्ज वाले खोने मायां स्मोन में पयांग पामला में जुदे कार्पोटिक चिमात हो वाले दो हर इलाक़े दो के हिसाबी फर्क हो हंदो कौन सा खोने सरसा में जुदे स्वाश के देवो फरीदी खनामी रापोस उनको देवो फरी जाते हैं खुदा से चाहे वो नखनामी मताना हमेशा इसके ते खनामी कमी खोगत खाट पिना और दी रंग ज़रूरत को मती हमेशा जानदार दूंगा अमी फरी दियो ज़रूरी ना देवो फरी खुदा ये सहमज़ात को सीधी रापोस उन पे के जाते मैं नया रांची मजास उन पे अलावा नापोर रांची कशपोर रांची या मार्कोर रांची सेशपोर रांची मजाक जुले दिस मन पर आपको चाहे जाते हैं ज़रूर इमाम तसल में वो दियो इंसानी निगाज़ ये रूह गामिया दिगामी मिगी फरीको यानी मुफीद रहा नीमा शहर वाला नुवा यद बिबारे नु कसल दियाले मुफज़ल क्या से गौर फिक्र दी नीमो नुब बना शहर बवेनु साम से हिकमत ची खुदा से जख्से खोयुत कुरिया मुसलसल गर्दिश इनुयुत खोयत अतराफ इनुखोर वह पिया सितारों सयारों दुंगामा सान नीन सान को छांपना गिन को मत गिन को छांपना छांपो मत दुगा मत चीन जवाना दिगा मा दिवे से हिकमत दियो सा मुख्तसर वक्त चला चा 24 घंटा ला यहाँ ताला 12-13 घंटा या 14-15 घंटा आता लगी मायो 15 यानी 12-13 घंटा छानियो अगर यो छोंची थागरी रे सोच बिन सुना रे इंसान गामशी से मला जे खाई ला छांची गोय सुना खो गामशी से गोय दो ची फरिशी से गोय जमाने खो नाशपा बेसे से गोय जात रो कागर निमा शारे यो खो जात रो खो तात सात बेंदुक से गोय सी छाम दो इमामी दो कसर या मसलन छान कोई शायद दागरी हो पिन सुना रे ना ची की पास जमाने गोय चाम पूरा निजाम दरहम बरहम बोलता और खुदा सीधे हिसाब को दियो मताला मतीर गुस पे हिसाब है निमोजस चार जमाने खो 24 घंटे नो 7-8 घंटे खो से लस बिया या जुआदे भी कहने को आराम बिया इस्तिराहत बिया मता छान रन मनो खुद बखुद इस्तिराहत बे जुले या ईमान से जरे ना मता चौक लस बस काम खास हो या 2400 से जरे दो मित सुनारे ने ची को इंसुक जवाना इंसान हरीस को लालची होत इंसान खोला दिन लालची को छान गिन को से लस बंदूक से ना को शोखमशी से को इंसुक देखो परिना खुदा से समझा को से छान को लगिन को मती मसलहती बराबर जा इमामी कसल इन्हा इमामी कसल पे इंसान से लज्जत जो तो सियासी अताला दियूनी का ची गा सुच का पता खुद इमामी को कसल योनी ना ले मुफज्जल अगर ना क्या ना योम मजहना क्या ना पता की पा या गा सुच का लगाई बारे में मालूमियत पा में इमामी से दियू कसल में भी बस किताब से गौर व फिक्र बस दिख निमो नूना या शर व मेनू चाम से इंसानी पर सुकून ना आराम चियो देवीना फलसफा चिकोचिन लोजे वना खुद या निमवी जरीका इंसानी मती गोला कुव्वत हवेनु दूसरे केलेशम जर जुदेर गोयनु केलेशम शाम से जर दू मती गोला निमी खनो मिना निमी सो निमो मती गोय का फक पदा मती गोयनु दी केलेशम को पैदा हुआ
یا ولی اکثر دفتر کنه نکنی نس بکن کن تدیو آباده دکانو دیون ذکر کن که کلا نیما کام خوب آمد برگو کمزور بود روسپا شخص بود کامل آپی روسپا کمزور بود ون دولا نیمی ده تیز دو خوب باید بو دیو انسانی رگو مضبوط روسپا مضبوط بود دا هزم باید ببینو دیوی نسا چهو حکمت دینا غذا هضم باید بینو دیوسا یعنی دی نیمی دی روشنی کا یا نیمی دی وجہ سے کا دیوسا مطالعہ آسان بینو تا اگر نیمی روشنی ہمیشہ اگر فوقن دو پنسون نہ دوست چیز کوئی دوست انسان لتھا پمن گرمائش پر اصل متی دیوری گرمائش میں جلے دوسرا متا کا دیکھا گوانا پنجاب دولے نو توبہ توبہ متا سا میں دیتی شارگوں نے وہاں روزہ دیونی کو ہم ثابت کی میں سبحان اللہ دفعہ بدون گوچس گولش کر سبحان نیمه تا خواه که جوک نیمه خواه تا چیز ترسینگ نجوک سه گوچه پیوسه دا یونا های ده بالویس کل سبب بسیده احتام کنی تا کنی پیتر لچوکی موجوده هر یکی سوسی جینگی دو کنی دادا چو ماتی دوسته چوش کن آمتو دیوچه بیگی لوک چیلا لگسا کنی هر یکی سوسی جینگی نجوکی ده چو بیو مچیک بالویس کنی بالویس آدو در پیتر چل رها ہے زر دو گوه دیکھ گا ما یا چوی ندوک سه کنه دو سال لدفع بدون یاد آده سال لدفع بدون گنچس کنه هایش کرد یادو نیما تو جبل تنها یه پنکهای پیتام باکو دوباره با هرگاه پولخ ملشو دیگه ساعتی نو متاسم ده منگه چی اتریس بی بس مولوی صاحب تاله متاسی ششپا گنچس کنه ما مکروه این رمضانی ده کو سمال اتریس به چهارما چیگی ده ششپا کنه ما چین زنم ما ایدر واجب ہے جیسے پا دیت ساعت پر شو می دوست سا گزاره مقاله که همین چشپا گنچه چیزه بود یا لگه اصلا دیوان لکن کاما على مذاب ہے مولوی صاحب لا سات سوچنا دو واجب ہے دماتی گلگیتی چیگت پی کون امتحان لده بتونه یعنی کولا دیگه گلگیت نا تلفن اس گایت سے والا جہنم کے کنارے کھڑا ہوں دے دو کولا دے را کون متا دھوم دارے نا متا لا پتہ گئی سات پچین زیو دوسرا متا چیو سات متا دل پیروزوت متا شد حساب لو به استون نورگون نو بیار بیت دی موسم کن سا امام کسان اومد اینا ده مفضل دی نیمی یا حرکت پہ ذریعہ یا نیمی کندری کھور باید پہ یا زمین پہ کھور بھی وجہ سکھا مطالعہ دی فصل جی مطالعہ تھا او بیار پہ ارگوش پہ ستون پہ خپیت پہ دیوری چی حسابی ہو دیوری چی فائدہ یاد پہ زیوانا کسان بھی ہوئے لخمو بینو چی کوئی لو زیوانا دوسرے یا استغزینا بھلا ندیس ورسی گامی گرمائش پہ کوئی ناجو کھٹ بینا یا پھر متاثر ارگون لساش کو نا سو کھڑا جدے چوبی چورگون لا سوچاو بیت ورنده گرمایش پو گاما سه نازک باید دو سی چی به زمانا پھل فروٹ میوه دیون گاما کوینو ده طاقت پو پیدا بیدنا می رحموی فائدو اونا بحاری فائدو بحار پو دوسرے طاقتی اخبیت لزرد دیوی فائدو زمانا دو ده رگون وقتا ده پھل کنینو یا میوونینو یا دستاغجونینو او پاید پی طاقت پو خود وقت کله کو بهار مطالعه میوی شکلی نمیونه دو خدا استحمزات پوسید کوی دو پیدا به دو وقت ده طلب لخصوب کنه یا غرنا دیون گامانا کو نمک گل وقت شروع کنه دیون گاما چین دیون گاما ده وقت حیوانات کن هر ایک دوسرے مطالعه سے زرد چدولی وقت زرد پیوان کلوانا ده حساب کو ده چیزان کن گامانا یا خپید وقت کو آمانا اونا گرمی چی فائدہ یاد زیوانا ده هوا کو سخت گرم صحبت وجہ سکا پھل فروٹ کندیوم گامس میره اونا خزان داستون زیوانا ستونی دی به هوا کو لیگنا دیحمو هوا چین دیو مفید یتن لو غتیر گوینو یتی بیماری گاما فیوز که ستون وقت هن منا یا یود سوکس درخت یا چی دکتر ندوک دیون گامی بیماریون گاما ختم بید تا دیوی با اللہ رجو تا دوسے زوت بارے زوت پوی سام سے فائدے ہو اگر زوت شہر میں میت سکنارنا انسان لما چانس میتو میں سکنارنا دیوس سخت بید سو ولا زمان دور دینی نور چی خدا سے شجدہ بسد دو ایشن ساساس می گوئے ایشن ساساس ہونے یا میون گاما یا لس شروع ہے یون کون یا گاما خدا تے کرے شوخوشی سے گوئے دیو پرینا خدا سے دینی نور چی شخص
قبیل ارگوس پی وقت لکلا یا نور کو یو کو سی استفاده بیت مثلا دی امام کسر بیمون کلا استاقشی چت به ینداره یا کلا یا سواش به ینداره یا دی قسم میلاس باش یوندا یا زوتی ساسا یک سوس کوسی مثلا چوی تا مینا دونگاما اتالا مالا کیو مگنه دیوینو چه حساب کو فلسفه یو زبانه یا زود کو شر ونا نو پر کان اتاسی غتی اوقات کو اتاسی پتا به شرکه بس نامه بس کو اتاسی پتا به یا جو دیوی علاوه موسم کو دیوی علاوه چیز الله لو زا جاب هفته دونگاما اتاسی یا زود کو بھی حرکت کا اتاسی پتا به مفصل کام سیا زود پہ کام سے غور و فکر بسنا سام سے خدای سہمزات پہ دی کا وجود خدای کا دلالت بیت پہ دیوین حکمت چازے والا دیوین شغو رہنمائی عطا شغو ہدایت چ دل زود پہ بھی پوشیدہ یت اللہ یا بھی ذریعہ عطا میں صادق مریف چ جدے جس عتیب چیز اللہ اسلامی مہینوں عطا چ تصف چوی یا زود پر تصف چوی زود قدام شہر سے زود تھوما مدھو جو زنے مبت عطا سی زود متون علينا زاغو قامت زود تون علينا زاغو قوت زود قد يبردال قوي حاجة ولا تهلا قوي ولا تسلا دي بخبطها قوي يا بزري كمتان الصال کو متان نال سوچي دي بي علاوه متان يا فاصل كون دون غاما متان دوسر نور نو موجود ہے جب شوف مثلا نور نو زود خانور میں نيمي قبل پو اكا دوسر ولا راسك شيل زوچين زود کو نيمي بارے نو زمين پو مننا دونگاما نيمي كندري خورنيو سيارة ركوب وكل في فلك يسبحون کون بارے نظرت ان یا ستارہ گاما چین زمانہ ستاری زری خسا خدا سے میون اللہ حرکت بیت کون سفر بیت بھی دیوین دو شخص نے بسیو دوسرے کشتی نو سوار بننا رہنا کشتی بان کو مثلا دیوان پاکستان ناوا سعودی کو نہ رہنا چلتے کون یا سکارما لتا سے سکارمی زری کا کوئی نہ لمپ گائے میں نہ رہنا سمندر نو گار کو نے پنچی پتہ تعالی دو دس کارمی زری کا پتہ ہوئی نا دے فلان دس کارمو گایا دے بھی حسابی کا کھوسی سفر ہے مثلا دس کارما بھی تران رولا سونا گا تو دس کارمی خیون رخ سونا گا تو دے گاما دس کارمو لکھا دے کھائی گے سرت میں گاما کارما گاما ثابت چام ہے جب تو یا جواب میرے امام ثابت سو لانا یوڈی کا رہنمائی تو دا گاما کھور وچ لانا 200 ہوتا مثلا دوسرے یہاں ضربے پہ یا پول اسٹار کو اگر 200 کھور وچ دینے گار کی دیکھ کر کھایا لام تھوی بنچو وانا دیون گامین خدای حکمت کو کھچا سارز بس یا تھو میں پیاس کارما گاما نیما پچ سکو چھوئے پلو کئی لاکھ برابر اور نیما پچ سکو گرم یہ پلو نیما پچ سے ساسا ہے وانا دیون گاما ہتانا چرے میرے تو جو تھاکری ہے نیمو یہ پہ اور دیون گاما تھاکری ہے پہ دے وجہ سے ہتانا کم تو وانا خدای دي تمام آثار كلها هو بس أنا إمامي كسر إلى المفصل جونغاما چان قصد إرادة بيت بخد جونغاما دلتا جونغاما خد بخد تن بيت بين اتفاق لجونغاما قام كورن أوسدان جميل هنا وانا ديونو خدا وند حكيم سي جونغاما دان چكفر اور جونغاما إنساني فري ولهذا ديونو هو يوين عطانا كي خدا استحمزات بك يقين قائد کو خدا خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لي ناس كتان قال كتان دي دنيا يطبع بچيزات قام كتي فريدان چوكس دي نزير بين هنا عطان دي بيابان چي فايدة دي فايدة يو چان سمير گوز بي تھان قاما چي بيت یا چان سمير گوز بي دي پہاڑ قاما چي بيت ديون قامينو وحشي جانوار نا ديون مطان اخبت بي جانوار کو دور گو بنتا من دا ديون سے قاما اگر یا گرو من لوگ سے سکنارنا عبدالحسین روا قاما دي کنا وانا ديوم قامي فلسفة يوت حكمت يوت أما عطانا دي فلسفة حكمت كن مشيس بنا عطانا سيدولا إشكال دي وانا خدا استعمزات قول الله أكبر شكر بت دعا بت پروردگارا ما يلي معرفة سونس يلي بندگي بأيد بالتوفيق شد بسي الله